Okay, dear student, in last class we have discussed about the polynomials, model 1 and long question. There are so many questions. We have discussed about these questions. I hope you have all done this question. Okay, today we are going to do some challenging question. Challenging question means some important questions related to that polynomials. So look at question number A. Question number A, what is there? Look there. X square minus 13x plus 12 is equal to 0. X square minus 30x plus 12 is equal to 0. I have already told we have to do in rough. In rough, x cube minus 13x plus 12. What is in last? 12. So we have to make this rough. Yes, 12. What is the factor of 12? Plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 6 plus minus 12. Yes, the 12 factor. What is the factor of 12? Plus minus 1 plus minus 2 plus minus 3 plus minus 6 plus minus 12. Okay, using synthetic method, what is there? Coefficient of x cube coefficient is 1 and coefficient of x square is missing. So if anything is missing, then we have to write 0. I have already told, right? 0 x square x minus 13, then digit is 12. Okay, x cube, x square, x and then digit. We have to divide by this and at last we need 0. है ये क्रमशः divide गर्दै जाने लास्ट में 0 आउनु पर्छ. ल पहिला प्लस 1 दे गरे 1 दे 1 1 1 1. yes 0 and 1 1. again ये मल्टिप्लाई गर्दा नि 1 1 1. then minus 12. 1 and minus 12 like minus 12 then 0. Last is 0. Last one 0 आउनै पर्छ है. If plus 1 ले गएन भने then minus 1 plus 2 minus 3 plus 3 minus 3 we have to check this है. चेक गर्दै जाने कसरी 0 आउँछ. 0 आउने बित्तिकै हामीले के लेख्ने by using synthetic division method. By using synthetic division method. yes plus 1 ले गयो भने एउटा फ्याक्टर minus 1 हुन्छ. minus 1 ले गयो भने plus 1. plus 1 ले डिभिजन भएको छ भने minus 1. x minus 1 एउटा फ्याक्टर. प्लस ले गयो minus, minus ले गयो plus. then यो तीनटा हाम्रो qx क्वाड्रेन्ट हुन्छ. कति बच्यो त 1 x cube एउटा पावर घटाउनु पर्छ. 1 x cube means 1 x square plus 1 x square means 1x plus 12x means minus 12 is equal to 0. ल यो यति मात्रै सिन्थेटिक मेथड मात्रै इम्पोर्टेन्ट हो. अब यसलाई चाहिँ हाम्रो जनरल फ्याक्टर हामीले क्लास लोअर क्लासमा 7 8 9 मा पढेको जनरल फ्याक्टर x minus 1 factor is very important. yes okay, factor this 12 multiply गर्दा 12 र माइनस गर्दा 1 4 र 3. yes x square plus 4x minus 3x minus 12 is equal to 0. x minus 1 go x minus 1. then there is common among these two common. What is common? x is common, so x plus 4. then there is minus 3 is common. x minus minus 4 x plus 4 is equal to 0. x minus 1 दुईटा x plus 4 means 1x plus 4. then what? x minus 3 is equal to 0. therefore x minus 1 is equal to 0. this equation 1. x plus 4 is equal to 0.
this equation 2, x minus 3 is equal to 0, this equation 3. Yes, I am doing there. From equation 1, from equation 2, from equation 3. Equation 1, equation. What is equation 1? Look here. X minus 1 is equal to 0. In equation 2, x plus 4 is equal to 0. Equation 3, x minus 3 is equal to 0. Okay, plus 1 goes there, minus 1, x is equal to minus 1 goes there, plus 1, therefore x is plus 4 goes there, minus 4, x is equal to minus 3 goes there, plus 3. Therefore, x means what? 1 minus 4, 3, that's answer. Okay, what we have done already, yes, हमले पहिले पनि गरेका थियौं, सेम वे स्पेस गरेका थियौं, यो हामीले च्यालेन्जिङ क्वेशन भनेको मात्रै वे छैन, यहाँ छैन, सेम वेज वी हैव टु डन. ओके, कपी दिस. अब मैले पहिले पनि भनेको थिए एबभ क्वेशन, इफ देयर इज एनीथिङ मिसिङ देन वी हैव टु राइट 0. सेम वे लास्ट कुरालाई हामीले के छ, वी हैव टु फ्याक्टर, र त्यो फ्याक्टरले सिन्थेटिक मेथडमा लास्टमा वी हैव टु गेट 0. ओके, कपी दिस. Then we will go to question number D. Look there, D. Px is equal to x square x minus 6 plus 3x plus 10. Okay, first of all we have to open this bracket. Px break comes in x ले multiply गर्दा x cube, x ले 6x square plus 3x plus 10. Yes. Okay, in solve we have to get 0. So you can write x cube minus 6x square plus 3x plus 10 is equal to 0. ल अब हाम्रो जेनरल क्वेशन भयो है, प्रकारले 0 हुनु पर्छ सोल्भ को लागि. ल अघि मैले भने जस्तै व्हाट इज देयर, लास्टमा रफ हामी जाऊ है. रफ इज भेरी इम्पोर्टेन्ट, सो वी हैव टु मेक रफ. इट्स रफ. व्हाट इज देयर, 10. 10 को फ्याक्टर कति हुन्छ, प्लस माइनस 1 ले 10 लाई डिवाइड हुन्छ, प्लस माइनस 2 ले डिवाइड हुन्छ, प्लस माइनस 5 ले डिवाइड हुन्छ, प्लस माइनस 10 ले डिवाइड हुन्छ. यस. अब हाम्रो सिन्थेटिक मेथड युज गर्नको लागि x क्यूब सँग कति छ, 1, here is 1, then minus 6, then 3, then 1. Take yes. X cube x square x then digit. Okay, we have to divide from this, right? यसले डिवाइड गर्दै जाँदा लास्टमा 0 आउनु पर्छ. So पहिला मैले 1 ले डिवाइड गरे, 1 ले 1 1 जा 1, that was minus 5, 1 5 जा minus 5, then what, minus 2, 1 2 जा minus 2, then 8. भएन, 0 आएन 1 ले है, त्यसका यो भएन, मैले लाई रिमुभ गरे. ट्राई गर्दै जाने, यु हैव टु यस, रफमा काट्दै जाने, रफ जति पनि गर्न पाइन्छ. देन आई एम ट्राइङ विथ minus 1, minus 1 1 जा minus 1, minus 1 and minus 6 minus 7 go, minus 1 and minus 7 लाई मल्टिप्लाई, minus minus plus, plus 7, 7 and 3 10, 10 1 जा minus 10, then 0. minus 1 ले 0 भयो है, एउटा न एउटाले we have to get 0. अब लेख्नु पर्यो, by using synthetic
division method by using synthetic division method. Okay, I have already told minus ले जान्छ भने प्लस प्लस ले जान्छ minus 1 ले गएको छ भने एउटा फ्याक्टर हुन्छ x plus 1 minus ले गएकोले x plus 1. Then what is remaining? 1x cube. 1 is not necessary. X square. एउटा पावर घट्छ minus 7x square means minus 7x plus 10x means plus 10 is equal to 0. Okay, general factor multiply गर्दा 10 आउने र प्लस गर्दा 7 आउने 5 र 2x x plus 1 यसको फ्याक्टर जनरल फ्याक्टर है 10 1 जा 10 मल्टिप्लाई गर्दा 10 प्लस गर्दा 7 x स्क्वायर minus 5x minus 2x plus 10 is equal to 0. X plus 1. In these two common, in these two common. What is common? X is common. So x minus 5. Then minus 2 is common. X plus minus minus 5. X minus 5 is equal to 0. X plus 1 x minus 5 then x minus 2 is equal to 0. There is three equations. X plus 1 is equal to 0. This is equation 1. X minus 5 is equal to 0. Equation 2. X minus 2 is equal to 0. Equation 3. Okay, I am doing there. From equation 1, from equation 2, from equation 3. Okay, three equation we have there. What is there? X plus 1 is equal to 0, 1. X minus 5 is equal to 0, another. Then what? X minus 2 is equal to 0. Okay, you can take there x is equal to plus 1, go there minus 1, x minus 5 go there plus 5, minus 2 go there plus 2, x plus 2. Therefore, x is equal to minus 1, then 5, then 2, that's answer. Look their answer. Okay, minus 1, 5, then 2. Okay, copy this. Then I'll do question number E. First copy this. Okay, same question, all questions are same, yes, and very important for your exam point of view. This will come in 4 marks, yes. Okay, then another question, question number E. Look there, question number E. What is there? Y is equal to x cube minus 4x square minus 7x plus 15, then y is equal to 5. Y is equal to 5. Okay, in this question we need only one variables. है यहाँ दुईटा variables छ र x पनि छ y पनि छ यस्तो दुईटा variables मा हिसाब गर्न गाह्रो हुन्छ एउटै हुनु पर्छ सबै क्वेशन कि x मा आउनु पर्यो कि सबै y मा आउनु पर्यो कि m मा आउनु पर्यो कि z मा only one variables यहाँ कन्फ्युजन गर्न हामीसँग दुईटा variables x पनि दिएको छ y पनि दिएको छ र y को भ्यालु कति छ 5 y को भ्यालु हामीसँग 5 पुट गर्ने बित्तिकै one variables हुन्छ है यस्तो क्वेशन माथि हाम्रो r नम्बरमा पनि दिएको थियो above in r number this type of question is given yes यस्तो क्वेशन r नम्बरमा पनि दिएको थियो ल अब हामीलाई के दिएको छ पहिला हेरौं y is equal to x cube minus 4x square minus 7x plus 15 दिएको छ yes what is the value of y y को भ्यालु यहाँ दिएको छ त y means what 5
5 is equal to what? X cube minus 4x square minus 7x plus 15. Y को value we have put 5 है, Y को value 5 दिएको छ त यहाँ 5. ल यसलाई उता ल्याउँदाखेरि कति भयो त? There is 0 is equal to x cube minus 4x square minus 7x plus 15 plus 5 go there minus 5. What? X cube minus 4x square minus 7x ल 15 बाट 5 घटाउँदा plus 10 is equal to 0. ल यसलाई अब सेम वे गर्ने है. यसरी दुईटा भेरिएबल्स दियो भने एउटा भेरिएबल्सको हामीसँग भ्यालु हुन्छ, त्यो भ्यालु हामीले के छ त्यसमा पुट गर्नु पर्यो. यस ल अब सिन्थेटिक मेथड युज गर्नको लागि अहिले पनि पछाडि के छ 10 छ. व्हाट इज द फ्याक्टर अफ 10? यस हामीले रफ राइटमा गर्नु पर्यो. यस ल 10 को फ्याक्टर प्लस माइनस 1 प्लस माइनस 2 यस प्लस माइनस 5 then plus minus 10. Yes, 10 को factor plus minus 1 plus minus 2 plus minus 5 and plus minus 10. Okay, look there, what is there? X cube सँग हामीसँग के छ 1, x square सँग minus 4, x सँग minus 7, then 10 को 10. X cube then x square x then digit. Yes. The last में 0 आउनु पर्छ है. सेम वे वी हैव टू डू. लास्ट में 0 ल्याउने हो. ल हामीले क्रमशः डिवाइड गर्दै जाउँ. प्लस 1 ले गरौँ पहिला. 1 ले. पहिलो सेम 1 को 1. 1 1 जा 1. माइनस 4 बाट 1 घटाउँदा माइनस 3. 1 ले माइनस 3 लाई माइनस 3. Yes. Minus 7 र minus 3 what? Minus 10. 1 ले 10 लाई minus 10. There is what? 0. 0 आयो. एउटाले एउटाले 0 आउँछ, चाहे प्लस ले चाहे माइनस ले. यस कतिले 0 आयो त? प्लस 1 ले आयो. प्लस 1 ले आएपछि एउटा माइनस 1 फ्याक्टर हुन्छ by using synthetic division मेथड. ल प्लस 1 ले भएकोले हाम्रो फ्याक्टर भयो एउटा x minus 1. यस x minus 1 प्लस 1 ले भएकोले x minus 1. अब यो तीनटा रिमेनिङ हामीसँग भयो. कति? 1x cube means x square minus 3x square means 3x minus 10x means minus 10 is equal to 0. यसको जनरल फ्याक्टर गर्ने. मल्टिप्लाई गर्दा 10 माइनस गर्दा 3 5 र 2 है. जनरल फ्याक्टर x minus 1. व्हाट इज द फ्याक्टर? x square minus 5x plus 2x minus 10 is equal to 0. Among these two common, yes. But x minus 1, then there is common, x is common. X minus 5, then plus 2 is common, x minus 5 is equal to 0. What? X minus 1 by x minus 1. Among these two x minus 5, one is x minus 5, another is what? X plus 2 is equal to 0. Yes? Okay, I am doing here. What is this is equal to 0, this is equal to 0, this is equal to 0. Yes. Therefore, what? X minus 1 is equal to 0. Equation 1. X minus 5 is equal to 0. Equation 2. Then x plus 2 is equal to 0. This equation 3. Yes. X minus 1 is equal to 1. Equation 1. X minus 5 is equal to 0. Equation 2. X plus 2 is equal to 0, equation 3. From equation 1, from equation 2, from equation 3.
from equation 1, from equation 2, from equation 3. What is equation 1? X minus 1 is equal to 0, x minus 5 is equal to 0, x plus 2 is equal to 0. Okay, get there. X minus 1 go there, x is equal to minus 1 go there, plus 1, x is equal to minus 5 go there, plus 5, x is equal to plus 2 go there, minus 2. Yes, therefore x is equal to 1, 5, minus 2. Same question. Yes, एउटै क्वेशन थियो, डिफरेंटली दिएको थियो मात्रै, मात्र यहाँ टू भेरिएबल्स दिएको थियो। यस्तो क्वेशन माथि आर नम्बरमा पनि आइसकेको छ। एक्स र वाई छ, दुईटा भेरिएबल्स वी कान्ट डू। यस, सो वी हैव टू चेंज देम इन वन भेरिएबल्स। एउटै भेरिएबल्समा एउटै अक्षर राशिमा वी हैव टू चेंज दैट। त वाई को भ्यालु दिएकोले वाई को भ्यालु पुट गर्ने बित्तिकै हाम्रो पहिला गरेको जस्तै क्वेशन भयो। सेम सिन्थेटिक मेथड युज गरेका छौं हामीले, रफमा सिन्थेटिक मेथड गरेका छौं हैन, त्यही तरिकाले। ओके, देन कपी दिस, देन फ्रम लङ क्वेशन लास्ट क्वेशन आई विल डू जी। अब लास्ट क्वेशन म गर्दैछु जी नम्बर है। त्यसपछि वी विल गो टु सर्ट क्वेशन। ल जी मा x minus 1 2x square plus 15x plus 15 then minus 21 is equal to 0. Okay, to make confusion, yes, confusion गर्नको लागि त्यसले ब्रेकेट दिन्छ। अघि पनि मैले भने ब्रेकेट हामीलाई काम छैन है, we have to open the bracket है। ब्रेकेट दिने बित्तिकै ब्रेकेटलाई ओपन गर्ने। ल पहिला x ले मल्टिप्लाई गर्यो है, ब्रेकेटलाई ओपन गर्दैछु। x ले x n 2x क्यूब मल्टिप्लाई 2x क्यूब, x ले 2x स्क्वायर मल्टिप्लाई 2x क्यूब, x ले 15 लाई मल्टिप्लाई गर्दा प्लस 15x स्क्वायर, 15x स्क्वायर, x ले 15 लाई मल्टिप्लाई गर्दा प्लस 15x। ल x n 2x स्क्वायर 2x क्यूब, x n 15x प्लस 15x स्क्वायर, x n 15 प्लस 15x। x को पालो सक्यो है। देन माइनस 1 ले मल्टिप्लाई गर्ने, माइनस 1 n 2x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 1 n 15 माइनस 15x, माइनस 1 प्लस 15 माइनस 15 मल्टिप्लाई गरेको। यस, 1 ले माइनस 2x स्क्वायर, माइनस 1 ले मल्टिप्लाई गर्दा माइनस 15x, माइनस 1 ले 15 माइनस 15, पछि माइनस 21 इज इक्वल टु 0। कति भयो 2x क्यूब 15x स्क्वायर एन्ड 2x स्क्वायर, 1 इज प्लस 1 इज माइनस है, घट्यो। 15x स्क्वायर र 2x स्क्वायर माइनस घटाउँदा माइनस 13x स्क्वायर। त्यस्तै दिस 15x इज क्यान्सल। यस, दिस एन्ड दिस प्लस माइनस 15 ले जोड्दा पनि माइनस 36 इज इक्वल टु 0। यसरी ब्रेकेट दियो भने वी हैव टू ओपन द ब्रेकेट। यस, ब्रेकेट ओपन गर्नु पर्यो। ल देन वी आर गोइङ टू डू दिस रफ। रफ गर्नु पर्यो है, व्हाट इज देयर इन रफ। रफमा गर्दाखेरि मैले के भन्छ, रफमा लास्टमा जति छ त्यसलाई फ्याक्टर, लास्टमा 36 छ, लास्टको डिजिटलाई फ्याक्टर गर्ने हो। र 36 लाई कतिले डिभाइड हुन्छ है, 36 इज डिवाइडेड बाइ प्लस माइनस 1 ले पनि जान्छ, प्लस माइनस 2 ले पनि जान्छ, प्लस माइनस 3 ले पनि जान्छ, प्लस माइनस 4 ले पनि जान्छ, प्लस माइनस 6 अरु पनि छ। अब सबै लेख्न सम्भव पाएन है। 36 को फ्याक्टर त धेरै छ, 6 ले जान्छ, 12 ले जान्छ है, 18 ले जान्छ। ल कति छ हामीसँग 2, x सँग 2, x स्क्वायर सँग कति आयो 13, x is missing, x is not given, so 0 then minus 36। 2 x स्क्वायर सँग 13, x सँग 0 and minus 36। र यसलाई हामी फ्याक्टर गर्दैछौँ, x क्यूब x स्क्वायर x देन डिजिट। क्रमशः फ्याक्टर गर्ने। लास्टमा वी निड 0 है, लास्टमा हाम्रो के छ 0 आउनु पर्छ। अब ट्राई गर्दै हामी एकचोटी नहुन सक्छ, दुई तीनचोटी गर्नुपर्ने पनि हुन सक्छ है। ल मैले पहिला 1 ले गरे है, 2 को 2, 1 2 जा 2 इज 15, 1 ले 15 लाई 15 ले भयो
15 1 जा 15 माइनस 18 भएन 0 1 ले 0 भएन है ल अब त्यो पछाडि ठुलो अङ्क भएपछि 2 ले गर्दैछु मैले -1 ले पनि जाँदैन त्यहाँ 2 ले गर्दैछु मैले है ल 2 ले गर्दैछु 2 ले हेरौँ पहिले 2 को 2 2 2 जा 4 है 2 2 जा 4 कति भयो 17 भयो 13 र 4 ल 2 ले 17 लाई 34 34 ने गयो 0 सँग 34 लाई 68 र 68 हुने बित्तिकै अनि 0 आएन है 0 भएन ल 2 ले भएन भने -2 ले ट्राई गर्दै जानु यु ह्याभ टु ट्राई है एकचोटी नहुन सक्छ दुई तीन चोटी कुनै न कुनैले 0 आउँछ र -2 ले -2 लाई 2 2 जा -4 यस 2 2 जा -4 13 बाट -4 गर्दा 9 -2 ले 9 लाई 2 9 जा -18 र 0 र -18 जोड्दा -18 भयो -2 ले 18 लाई माइनस प्लस 18 टु द 36 0 आयो कसले 0 आयो त -2 ले 0 आएपछि एउटा फ्याक्टर +2 है by using synthetic division method by using synthetic division method what is synthetic division method look there कति लेखेको छ -2 लेखेको छ भने एउटा फ्याक्टर कति भयो x + 2 यस माइनस लेखेर प्लस प्लस लेखेर माइनस रिमेनिङ कति छ 2x क्यूब मीन्स 2x स्क्वायर 9x स्क्वायर को प्लस 9x माइनस 18x को -18 इक्वल टु 0 ओके मेक दिस फैक्टर अब यसलाई फ्याक्टर गर है x + 2 व्हाट इज द 2 ले 18 लाई 18 टु द 36 मल्टिप्लाई गर्दा 36 र माइनस गर्दा 9 12 र 3 है 12 र 3 यो जनरल फ्याक्टर हो अलजेब्रामा पढेको 2x स्क्वायर प्लस 12x minus 3x minus 18 is equal to 0. Among these two common, yes. But x plus 2. What is common there? 2x is common there. What? X plus 2, 6 is 12. Yes. Then minus 3 is common. X minus plus 3, 6 is 18. Yes. It's equal to 0. Among these two, x plus 2 there, x plus 6 बड़ा x plus 6 बाकी रहो 2x minus 3 is equal to 0. Yes, this is equal to 0, this is equal to 0, this is equal to 0. Yes, therefore x plus 2 is equal to 0. This equation 1. X plus 6 is equal to 0. Equation 2. 2x minus 3 is equal to 0. Equation 3. Yes. Okay, I am doing there. From equation 1, from equation 2, from equation 3. What is equation 1? X plus 2 is equal to 0. In equation 2, x plus 6 is equal to 0. In equation 3, 2x minus 3 is equal to 0. That's equation 1, x plus 2 is equal to 0. X plus 6 is equal to 0. 2x minus 3. Or x is equal to plus 2 go there, what? Minus 2. X is equal to plus 6 go there, minus 6. And 2x is equal to minus 3 go there, plus 3. X is equal to what? 3 by 2. Therefore, x means what? Minus 2, comma minus 6, comma 3 by 2. That's it. Okay, copy this. All these challenging questions are also same. What we have done above. माथि हामीले जे गरेछौं त्यस्तै छ ल पहिला कपी गर त्यसपछि today we are doing this short question also model 1 and model 2. Yes, short question also we are doing model 1 and model 2. First copy this.
long question is finished, so we are doing this short question. Okay, short questions, yes. Model 1. Okay, short question model 1. In model 1 we have to find remainder. Yes, हामीलाई remainder finding गर्नु छ. Remainder पनि के छ? Remainder theorem को use गरेर, remainder theorem use गरेर without dividing, how can we find remainder? Right? Remainder कसरी पत्ता लगाउन सक्छौं भन्ने कुराहरु हामी यहाँ remainder theorem को प्रयोग नगरिकन अथवा remainder theorem को प्रयोग गरेर हामी यहाँ प्रयोग गर्दै छौं है. Okay, model 1 मा जति छ 1 नम्बरमा सबै remainder निकाल्नु पर्ने छ. Okay, look there. Read question. Find the remainder. Yes, find the remainder. Find the remainder. So R is equal to what? When 3x cube minus 5x square plus 2x minus 3 is divided by x minus 2 with the help of remainder theorem. उले भाबे भने छ remainder theorem को प्रयोग गरेर कसलाई डिवाइड गर्ने त्यसलाई fx मान्छौं है. fx कसलाई डिवाइड गर्ने त 3x cube minus 5x square plus 2x minus 3 लाई डिवाइडेड बाइ कोले डिवाइड गर्दा dx भन्छौ है. dx कसले डिवाइड गर्ने त x minus 2. ओके, अकॉर्डिंग टु क्वेशनले के भनेको छ भने 3x cube minus 5x square plus 2x minus 3 लाई कोले x minus 2 ले डिवाइड गर्दा कति रिमाइन्डर रहन्छ? व्हाट इज द रिमाइन्डर? This function is divided by x minus 2 and what is the remainder? अब डाइरेक्ट रिमाइन्डर निकाल्नको लागि हामीले अल्जेब्राको तरिकाले डिवाइड गरेर पनि रिमाइन्डर आउन सक्छ हैन, अरु गए पनि छ, तर बाइ युजिङ रिमाइन्डर थ्योरम. अब हामी कसरी रिमाइन्डर थ्योरम प्रयोग गर्छौं भने रिमाइन्डर थ्योरम प्रयोग गर्नको लागि यो dx हुन्छ डिभिजन जले बस्ने हो, त्यसबाट हामी भ्यालु निकाल्ने. dx हामीसँग कति छ त? x minus 2. yes, we have what? x minus 2 is equal to 0. x minus 2 is equal to 0. Just 0 गर्नु है. Therefore, x is equal to minus 2 go there plus 2. Minus 2 go there plus 2. dx बाट हामीले x को भ्यालु फाइन्डिङ गर्ने. जहाँ पनि dx बाट है. ल अब यो x को भ्यालु fx मा राख्ने. What is the fx? fx is equal to what? 3x cube minus 5x square plus 2x minus 3. yes. ओके, और या x को भ्यालु कति राख्ने त? x को भ्यालु 2 राख्ने. 2 f2. अघि fx थियो भने अब x को भ्यालु 2 आछ. f2 र सबै ठाउँमा x लाई 2 ले रिप्लेस गर्ने. 3 into x means what? 2. 2 1 cube minus 5 into x square means what? 2 1 square plus 2 x means 2 then minus 3. ल भ्यालु राख्ने बित्तिकै रिमाइन्डर आउँछ r. जहाँ पनि भ्यालु पुट गर्ने बित्तिकै रिमाइन्डर r. r is equal to 3 into 2 1 cube means what? 8 minus 5 and 2 1 square means 4 plus 2 2 is what? 4 then minus 3. This remainder 8 3 is 24 minus 5 4 is 20 plus what? 4 then minus 3. 8 3 is 5 4 is yes. Okay, अब डाइरेक्ट गरे पनि भयो, नभए यो रेजोल्भ गर्नुहुन्छ. ल कति छ? 24 and 4 28 and 23 means 5. This answer. शॉर्ट क्वेशन रो छोटो छ रिमाइन्डर. रिमाइन्डर इज व्हाट? 5. यो रिमाइन्डर थ्योरम को dx बाट भ्यालु पुट गर्ने, त्यो dx को भ्यालु हामीले fx मा राख्ने. भ्यालु राख्ने बित्तिकै रिमाइन्डर आउँछ. यस, देयर इज नट very difficult question. है difficult question is यसमा कसैमा रिमाइन्डर थ्योरम स्टेट गरेर लेख भनेको छ. रिमाइन्डर थ्योरम I have given in your page number 2. look there. The remainder, what is remainder theorem and what is factor theorem given. Two theorem can be asked in definition also. है definition मा पनि रिमाइन्डर थ्योरम भनेको के हो र फ्याक्टर थ्योरम भनेको के हो भने पेज नम्बर 2 को लास्टमा हेर दुईटा दिएको छ है. अहिले हामी एप्लिकेसन मात्रै गरिरहेका छौं. नेक्स्ट C number. Look there, C. State remainder theorem. State remainder theorem means write remainder theorem. What is remainder theorem? You have to write. Yes. Then use it. Find the remainder where polynomials
x6 minus 1. Yes, this fx is equal to what? x6 minus 1 is divided by x plus 1. Divided, just divided kara dx bhन्छ. Dx is equal to what? X plus 1 divided by x plus 1. And what is the remainder? R is equal to what? R is equal to what? Okay, I have already told that we have to get value from the dx, right? Dx for the value is okay. We have what we have? X plus 1 is equal to 0. Dx for the value x plus 1 is equal to 0. X is equal to, therefore x is equal to plus 1 go there what? Minus 1. Yes, plus 1 go there minus 1. Okay, put this value in fx. Therefore fx is equal to what? x6 minus 1. Or x to value minus 1 we have to put minus 1. X means what? Minus 1 to the power 6 then minus 1. Value राख्ने बित्तिकै r remainder. Okay, minus 1 लाई 6 टाइम प्लस गर्ने थाहा छ कुनै पनि भ्यालु लाई यदि इभन नम्बर चोटी हामी के छ मल्टिप्लाई गर्छौं भने त्यो पोजिटिभ आउँछ. ऑड नम्बर चोटी मल्टिप्लाई गर्छौं भने के छ नेगेटिभ आउँछ. यो इभन नम्बर छ 1 नै हुन्छ then minus 1. R is equal to 0. Remainder 0. Yes, that's the answer. ल मोड थर्ड क्वेशन को मोडल 1 मा खास फरक छैन है. सबै we have to use remainder. हामीले रिमाइन्डर प्रयोग गर्ने, रिमाइन्डर निकाल्ने हो. कसरी? Using remainder theorem. Okay. Then another question, E number. State remainder theorem. What when polynomials fx, polynomial is fx what? X cube plus 5x square minus 6x minus 16 is divided by x plus 2. जो divided करता है dx. dx is equal to x plus 2. Yes. Remainder is equal to what? Remainder is equal to what? We have what we have. The dx what value finding on x. X plus 2 is equal to 0. X plus 2. Therefore, x is equal to plus 2 go there what? Minus 2. Yes, use this there. Therefore, what? fx is equal to x cube plus 5x square minus 6x minus 16. Yeah, x to value minus 2 put value minus 2 is equal to x cube means what? Minus 2 cube plus 5. X square means what? Minus 2 square. 6. X means minus 2. Then minus 16. When we put value, this remainder r. Minus 2 cube. Minus 8. Plus 5. 2 square. 4. Minus minus. Plus 12. Then what? Minus 16. Remainder is equal to minus 8. 5 4 20. Plus 12, then minus 16. Remainder are there. This and this plus 8 and 16 minus 24 plus 20 and this 32. Remainder is equal to 8. Yes, this is it. Okay, you can get remainder. This is very easy. Yes, there is no difficulty any there. You have to get the value from dx. dx for value finding garne, and when you find the value, then you have to put this value in polynomials or fx. fx मा value put गर्ने, value put गर्ने बित्तिकै के छ remainder आउँछ. Okay, then go to model 2. आज हामी model 2 सम्म गर्दैछौँ है. र model 1 मा we get what? Remainder. Model 2. The model 2 मा whether it is factor or not. त्यहाँ दिएको factor हो या होइन, we have to find this whether it is factor or not. To get the factor, it is factor or not. Yes, factor हो कि होइन भन्दाखेरि सेम हो यस्तै गरेर रिमाइन्डर निकाल्ने. यदि रिमाइन्डर 0 आयो भने it is factor. हामीले लङ क्वेशनमा पछाडी 0 ल्याएको थियो नि. 0 ल्याउनुको मतलब के छ? होल के छ डिभिजन होस् भन्नको लागि 0 ल्याएको है. If remainder is 0, then we can write it is factor. If remainder is not 0, we can write it is not factor. है. रिमाइन्डर 0 आयो भने त्यो फ्याक्टर हो. रिमाइन्डर 0 आएन भने इट इज नट फ्याक्टर. ओके, देन क्वेशन नम्बर 2 on A.
State remainder theorem. Using remainder theorem, whether x minus 2 is factor of polynomial this. Yes, x minus 2 factor हो कि होइन भने त्यसलाई हामी dx गरौँ. dx is equal to x minus 2. Then fx, what is fx? 3x cube minus 2x square plus 5x minus 14. ल 3x cube minus 2x square plus 5x minus 14 को x minus 2 factor हो या होइन, whether this is factor of this or not, यो factor हो कि होइन भन्ने कुरा थाहा पाउनुपर्छ है. factor हो कि होइन भन्ने थाहा पाउनको लागि यसले यसलाई डिभिजन गर्ने. डिभिजन गर्दाखेरि रिमाइन्डर 0 आयो भने इट इज फ्याक्टर, रिमाइन्डर 0 आएन भने इट इज नट फ्याक्टर. मोडल 1 मा रिमाइन्डर निकाल्न सिकिसकेका छौं है. फ्याक्टर हुनुको लागि त पुरै डिभिजन हुनु पर्यो नि त, रिमाइन्डर बस्नु भएन. ल यसो dx बाट भ्यालु we have x minus 2 is equal to 0. It means x is equal to minus 2 go there plus 2. This put there. What? fx is equal to what? 3x cube minus 2x square plus 5x minus 14. Yes? Then put value f. What is the value? 2. 3 into 2 1 cube minus 2 into 2 1 square 5 into 2 then minus 14. Yes, value put as a remainder r is equal to 3 into 2 1 cube means what? 8 minus 2 2 1 square means 4 plus 2 5 is 10 minus 14. Remainder is equal to 8 3 is 24 minus 2 4 is 8 plus 10 minus 14. Remainder 24 and 10 34, 8 and 12, 8 and 14 minus 22. Remainder is equal to as 12. Remainder कति आयो 12. 12 remainder आएपछि यो फ्याक्टर भयो कि भएन त है. रिमाइन्डर के आउनुपर्छ, फ्याक्टर हुनुको लागि 0 आउनुपर्छ. रिमाइन्डर त 12 आयो. So you can write this x minus 2 is not a factor of what? 3x cube minus 2x square plus 5x minus 14. Yes, x minus 2 is not factor of 3x cube minus 2x square plus 5x minus 14. Remainder निकाल्ने. Remainder 0 आयो भने that is the factor. Remainder 0 आएन भने it is not factor हुन सक्छ है. तर remainder is important. Remainder नै हो. मोडल 1 र 2 मोडल 1 मा रिमाइन्डर मात्र निकाल्यो. यहाँ रिमाइन्डर निकालेर it is factor or not. Factor हुनको लागि चाहिँ remainder 0 आउनुपर्छ है. Okay. B number. So that x plus 2 is a factor of this. So means we have to prove. Yes. dx what? X plus 2 and fx x cube minus 3x square minus 4x plus 12. X cube minus 3x square minus 4x plus 12. Okay. From this we have what we have? X plus 2 is equal to 0. Therefore x is equal to plus 2 go there what? Minus 2. Yes. fx is equal to what? X cube minus 3x square minus 4x plus 12. Then put value x is equal to what? Minus 2. Yeah, x is equal to minus 2. What? X cube means what? Minus 2 1 cube. 3 into x means what? Minus 2 1 square. 4. X means what? Minus 2 plus 12. Yes, we have put this value, this remainder. Minus 2 1 cube are minus 8. Minus 3. 2 1 square means 4. Minus minus plus 8 plus 12. Remainder is equal to minus 8 minus 12 plus 8 plus 12. Minus 8 plus 8 cancel, minus 12 plus cancel. R is equal to 0. There. Again, remainder case 0 आथेन, it is not factor. 0 आयो, 0 आउन it is factor, right? Oh, x plus 2 is. Therefore,
x plus 2 is a factor of what? X cube minus 3x square minus 4x plus 12. So भनेकोले भेरिफाई गर्नु छ देन प्रुभड. मोडल 1 र मोडल 2 सेम. मोडल 1 मा we have to find remainder. मोडल 2 मा whether it is factor or not. फ्याक्टर हो कि होइन, फ्याक्टर हो कि होइन भन्दा रिमाइन्डर निकाल्ने. यदि रिमाइन्डर नट 0 आयो भनेपछि हामीले इट इज नट फ्याक्टर भन्नु पर्यो. रिमाइन्डर के आयो 0 आयो भने इट इज द फ्याक्टर भन्नु पर्यो. ओके, टुडे कीप दिस मच है. आजको क्लासमा हामी यति नै राख्न सक्छौं. You have to do this challenging question. Insert question model 1 and model 2. Next day we will do model 3, 4, yes, model 3, 4 and other challenging short question also. Yes. Okay, keep this much. Okay, bye.